Basi tunashukuru Mungu sana kwa sababu umetunemesha siku ya leo tuweze kuendelea na kipindi chetu cha emission Mbele Sans Frontières na Joseph Kipete hapa kwenye Radio Graben. Na mbele ya kuanza mafundisho yetu tutaweza kuwa na maombi. Mungu aweze kuwabariki ninyi wasikilizaji, hata mimi ninayepitiza hiki kipindi. Baba wa mbinguni, nakushukuru sababu ilikupendeza siku ya leo tena niweze kuonekana kwenye radio, na kwa utukufu wako ulipenda sauti iweze kutokea na watu waweze kusikiliza jioni ya leo, na moto ya umeme iweze kuonekana mzuri, ili kusikuwe tatizo yoyote isipokuwa tena ni kwa mapenzi yako. Na kuomba na kushukuru kwa wote wanaofuata hiki kipindi, wanaokifurahia na wasiokifurahia na wanaokichukia kabisa, wote Mungu na wabariki. Uendelee kuwa pamoja nami, na asante kwa baraka zote zenye umepatia watu, kwa sante zenye bako nazo, kwa afya yenyewe uliwapatia. Na kuomba na kukusifu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Basi watu wa Butembo, nilikuwa napenda niwazungumzie tena siku ya leo kuhusu Ruta. Nilikuwa nimemaliza somo hii samedi passé, lakini niliona kuna watu wengi walipenda hii somo isikue bila tena kurudiliwa tena, watu waisikie zaidi, waelewe nini iliacha Ruta anatajwa katika Biblia. Na nilikuwa napendelea leo mara hiyo nifungi, isipokuwa tena ikiwezekana niweze kuendelea nao kesho kama simalize somo hii ya Ruta. Lakini mimi kwanza, kitu kinachonishangaza ni wakati ananipatia neema niweze kupita kwenye radio nifundishe na watu wasikilize, na nashangaa watu wengi nikipita katika mji nakuta vijana, wasichana, wa baba, wa mama, wa papa kabisa bashakolo, nasikia basi mtu kakwa amechepeni, mtu wa shombwi. Najiuliza ati Mungu alipatia neema kwa nini niweze kufundisha watu wengi kama hawa kwa hii mwaka? Kwa kizazi changu nakubali na mimi nifundishe neno lako, nisikuwe mlevi. Kwa nini wengine? Mungu asante sana, na acha niweze neno lako na niliishi kisi unapenda, nisikuwe tena kikwazo kwa wengine. Basi nawaza lendi tutaendelea kuwa na somo yetu ya pombe, tutaendizungumzia kwa urefu, na semene zingine tutazungumzia Esteri na kuzungumzia juu ya Sabato, na tulikuwa napenda tena tuzungumzie juu ya Utatu Mtakatifu na ubatizo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, sababu ile ndiyo nilibatizwa ndani yake. Mungu aweze kuwabariki. Tutaweza kuzungumzia hii mambo akipenda, lakini nilisema tutazungumzia zaidi sana Ruta, na tuweze tukamaliza somo ya Ruta siku ya leo, tuingilie somo ingine. Nimewelezea kwa urefu Ruta kama ni mtu gani siku zilizopita. Wakati niliwazungumzia juu ya Ruta, nilisema Ruta si mtoto ya kabila ya Israeli, ni mtu wa kabila ya Moabu. Na Mungu alisema imekatazwa kabisa mtu kuoa mwanamke wa kabila isilo la nini la Israeli. Mungu alisema watu waoe watu wa kabila ya Israeli tu, Waisraeli waoane, sababu wao ndio wanajua Mungu. Lakini hakukosa kuongeza kitu kimoja, akisema katika ile makabila kukikuwa mtu mmoja akitoka kwa zile makabila na anaamini Mungu wa Israeli na anamkubali, asikataliwe na akubaliwe, na atakuwa na amri moja pamoja na Waisraeli, na anaweza olewa wala kuoa Muisraeli. Na tuliona watu wamoja walitoka katika nchi ya Israeli wakaenda Moabu. Walitoka katika mji unaoitwa Bethlehem ya Yuda katika nchi ya Israeli. Na wakati walifika kule, watu ine hawa kulikuwa Elimeleki baba wa nyumba, na mama anayeitwa Naomi, na watoto wake wawili wanaoitwa Malona na Kiliona. Na wakati walifika kule, walionyesha neno la Mungu ya kwamba ni kweli niliwazungumzia hii jambo kwa urefu, na kulikuwa wasichana wawili wakakubali neno la Mungu, wakasema wameokoka na wakafuata mambo ya hawa watu. Na niliwaambia ya kwamba watu wengi wanasema hawa watu walifika katika nchi ya Moabu sababu ya kuogopa njaa, iliacha wanapata tabu kule, lakini hawakupata tabu kule sababu Mungu aliwachukia. Hapana, Mungu ilionyesha mapenzi yake jinsi inakuwa, na tutaelewa mambo yote tukishafika karibu na yeye. Biblia inasema vile. Na wakati hawa watu walikuwa kule, Elimeleki baba wa nyumba akakufa. Na wakati alikufa,
mama akabaki mjane na watoto wake wawili. Watoto wake wawili wakati walioa wasichana wa Moabu, mmoja kaoa Oripa na mwingine kaoa Ruth. Ni hapo Ruth akaonekana katika maandiko matakatifu na kujulikana. Namna gani Ruth alionekana? Aliolewa na watoto wa Israeli, na yeye alikubali mambo ya watoto wa Israeli, akakubali Mungu wao. Na siku si nyingi sana huu mama akaikala kuwa mjane na watoto wake wawili wakaoa, wakakuwa watu tano katika nyumba. Lakini kitu cha kushangaza, watoto hawa wawili nao wakakufa, mmoja akakufa, nyuma mwingine anakufa. Sasa mnyumba mnabakia watu watatu bajane tiki. Bajane hawa walipata mateso. Lakini kitu ya kushangaza, wajane hawa wawili wasichana wakasema hatuwezi acha huu mke kulumu nyumba bila kufanya nini? Bila kumsaidia. Ilionyesha jinsi hawa wasichana walipata vitu mingi kwa huyu mke kulu, kwa huyu mama yao mjane. Wakaona kumwacha mnyumba na kurudia kwa waende olewa haiko mzuri. Afadhali bakufiake mule waole wake huu mke kulu akishafanya nini? Akishakufa. Lakini siku moja mke kulu huyu mjane, huu mutati akasema hapana, ninarudia kwetu. Wakati alisema narudia kwao, wasichana wawili wakasema hapana, hatutakuacha. Umetuelezea mambo mazuri juu ya Mungu, na tumeona maisha ya kwamba ni bure, na tumeona Mungu ni wa faida mkubwa kuliko vitu vyote. Tutakufuata kwenye kuko Mungu wako na kwenye kuko watu ya taifa yako, tuende ishi na watu ya Mungu. Wasichana hawa walikamata decision, na wakati walikamata decision, walikamata hatua ya kufuata Mungu, haikukuwa mchezo. Huyu mutati akasema huyu mjane mbele mere yao, mama mkwe wao, akawaambia ati kweli mnanifuata? Si mnajua bwana yenu walikufa na mliwatendea mema, si mrudie kwenye Mungu aende watendea mema, ababariki muolewe tena. Lakini hapa wasichana wakamwambia mama, usituambie sa mtu mwenye hana akili, sababu ulitufundisha kama mambo mingi na tukaelewa, na watoto walitufundisha maneno mingi watoto yako, na tulikubali, tukaelewa, tukakufuata, wakakuwa wa bwana zetu. Watu wakatucheka, watu wakatudharau, lakini tulikubali kudharauliwa sababu ya kukubali watoto yako, na walikufa. Hatuyasahau yeye walitutendea, na hatuyasahau Mungu mwenyewe alitufundisha. Lakini huyu mama akasema hapana, badimu umenisaidia ya kutosha, mrudie kwenyu. Msiki yake sema niliwatesa kama maisha. Mmoja akabusu mama yake akasema mama, uende salama, narudia kwetu, narudia kwa wazazi yangu, narudia kwa miungu yangu. Na Ruth akasema sitarudi nyuma. Na nyuma ya ile mke kulu bilikuwa namna gani? Akambia Ruth, unanifuata wapi? Rudilia kwa mbatu ya taifa yako, enda olewa. Hautaolewa mbio, sina watoto wa kukuoa. Rudia, watakuoa kule, utapata maisha mazuri sawa Oripa na ikiwezekana. Lakini Ruth akasema mke kulu, ulinifundishaka Mungu ya kwamba niwapie, na wakati ulinifundishaka ya kwamba Mungu niwapie, kwa nini tena unatafuta kunirudisha nyuma nisifate Mungu? Acha kunitia mambo yenye haina maana. Nioneshe tu Mungu na nitakufata kwenye kuko Mungu wako na watu wako. Na kama sitaolewa, acha nisiolewe, bora niende na wewe kwenye kuko Mungu, sababu Mungu anapita ndugu na rafiki za dunia. Kwa maisha yangu yote nikufate wewe peke. Ile ni kitabu ya nyimbo ya Swahili Kongo yenye tuliimba jana kwa Radio Liberté, yenye tuliimba nayo kuonesha ya kwamba Yesu anapita ndugu zote, anapita hata raha, anapita hata mali, anapita bwana, anapita mke. Lakini Mungu hakukosaka kukombania Ruth akamtumikia Mungu. Akaambia mutati akasema usinisumbue nirudie nyuma, na sitarudia nyuma, na nitakufuata, na nitaenda na weye mpaka kwenye kuko watu yako, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kuko basika ba mingi na bagarso ba mingi, sami na bafundisha kami na baangalia aba batitika kanabo kukua kama Ruth. Batitika kuitika omwe watu babachukie na kubaona saba pumbavu, bora basimamishe jina la Mungu. Nyamwe yaonaka kisisha mai naonaka mtu sa mpumbavu. Watu wanakudharau na wananja kukuheshimia bakishona marealiteze yako nafanya, lakini na weko naona tuko zoba, hauna akili, kumjinga. Ruth alionekana kapumbavu, mnaoza Oripa alionekana namna gani kisha rudia nyuma, ilikuwa haya.
lakini akaenda siporte vile, akashindwa kuacha Mungu. Lakini Ruth akafata Mungu na akaendelea mbele, akajitia mumikono ya Mungu. Mke kula akishaona gisi mtoto hataki kurudia, niliwasomea vile vyote tulivizungumzia. Ati Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Watu wanapenda kusoma mahadithi za Ruta, lakini kuziichi shibadi haiko mchezo, na kukubali maisha ya kiruta haiko maisha ya mchezo. Watu wanapenda kupatia watoto wao njo Ruta, mais habajui prix a payer ya kukua rich, bei ya kulipa. Ruta wakati alifika kule, akaenda tumika kazi ya haya, akakuwa anaenda tafuta chakula mshamba. Watu wakishamaliza kulema wanaenda tabua. Unaona kisi viazi niliwaambia mnavyozilemaka, mkishamaliza kulema mnaona baba baweko na manguruwe wanakiasi acha pale, wanazifunga mkwenye mle soloma viazi porque nguruwe ingie pia ikule viazi vile vilibakilia kule ndani. Ni kuonesha Ruta na alikuwa sa ile manguruwe, sababu walikuwa nalogota vile na bakilia vile waliacha pembeni, sababu Mwisraeli na wanachaka bashana vya kidogo vile wanaweza weza kukula na mayatima. Ruta akatafuta shamba yenye atakuwa naenda kamata mwani, akaenda stukia, anafika nyumba mshamba ya mtu mmoja naye itwa Boazi, na nionesha mambo mingi juu ya Boazi. Wakati alifika katika shamba ya Boazi, Boazi akafika akakia salimia watu yake ya kazi, ati habari zenu, Mungu awabariki. Na watu Mungu akubariki. Nikasema Boazi alikuwa mtu wa Mungu, alikuwa na raha ndani ya maisha yake, anasalimia watu yake ya kazi na furaha. Donge watu yake wa kazi ni marafiki yake, na yeye ni rafiki ya watu ya kazi, lakini haikuachaka sikuwa na heshima kwa watu ya kazi yake, naye kuheshimia watu ya kazi yake nabo wamheshimie. Na alikuwa anajua jinsi watu wa kazi yake mko na wakubwa na wadogo. Ukisoma katika sura 2 ya kitabu ya Ruta, utakutanisha kauliza mkubwa wa watu ya kazi, hadi sasa ule msichana ni nani? Mkubwa ya watu ya kazi akasema si ule ndio msichana bwasha atushangaza. Kila mtu sana anaona msika aliweza hivi na muna gari. Mimi nawaambia wakazu na watu ukiweza Kristo, watu wanaweza kucheka, wanasema kale ni kashiti. Unajua watu wanasema kana masarau mbokale. Biblia inakataza usikuwa na tamu tomo kale. Ubia wote ako fulani kale akoka kule akoka kule kuka kule wapi? Hapana, akoruta kare hai. Hapana, mnasema mnaita mtu mzuri. Hapana, katoto kaapa kikwa. Hapana, ni mtoto. Hapana, echo fulani jerai. Hapana, ye fulani iko wapi? Sasa unasikia watu wanakusana hapo kale ni kashinzi kana kwa ovyo sababu ya Mungu, lakini moroho zao wanajua kama, lakini kukua Saule fi ni kitu cha kushangaza, na kukua Saule garson una marka kabatu. Mimi napenda sababu naona mtu anasema ananitukana, lakini mimi nakosta yake nilimshangaza. Njoo anasema ananionyesha kama hakuna kitu. Oro Yesu nashatuambia ati usione watu wakikuonesha kama hakuna kitu, ushoke ushawashangaza. Bagarso mshangaze watu. Ruta wakauliza ule mkubwa wa watu wa kazi, hapo ule ni nani? Sababu kuna watu wa kazi wanapendaka tu kwa sawa sawa na mkubwa wa kazi. Mororo wako, roho wa sawa wa ovyo kusema kumbe na mimi ni kumi nje chef. Usikuwa tafuta chef na hawe kwa chef. Kuko mkubwa wa kazi mwebo Boazi anauliza sasa, na ule msika nani? Atule msika. Sicho mwasha tushangaza. Mwenye alikuya na Naomi mshane, akakubali kuikala huku, akakubali kukia kuwa msichana hapa, akakubali kuacha jamaa yake na baba yake ati haumukumbuke. Boazi akakimbia akaenda karibu na msichana, ati msichana usiendake mwingine shamba, uko na kuya mwishamba, sababu nimesikia habari zako. Uliacha baba yako, uliacha mama yako. Mnawaza babake na huyu msichana anaweza sema nini juu yake kusikia mtoto anakuacha sababu ya kufuata Mungu? Watu wanapenda kusema na mimi nishaokoka, na mimi nishaokoka, lakini hajui kulipa bei ya kuacha baba na mama. Na usimwache na hakuna sababu kwa wengine ndagombana na babake anampatia makofi atambari acha baba na mama kusina ni mubandi. Lakini tujue ile bei kama ni bei gani yenye Ruta alilipaka. Na Ruta aliendaka bila tumaini akisema ati Mungu kama alinisaidia ni yeye tu. Njoo kumwisho Boazi akakionana na Rita akasema Rita, tulisikia habari zako. Unaacha baba yako na mama yako, unaacha jamaa yako, unaacha mali zenu, unakubali kukiacha toa huku kutumika makazi yaze na maana sababu ya kumjua Mungu. Mungu akubariki. Mungu akubariki.
Na mimi nashangalaka nikiona mgarsona kiasoma atakupelele na sema uliweza Mnaona mufia na kiasoma uliweza Ungelimjua Mungu sasa mkweli, sababu Mungu hata sahawaka walio wake. Ruth wakati Boazi alizungumza naye akasema usitoroka tena mwisha mkukie na kuya na uishi hapa sasa wengine watu. Ruth akakubali. Na Boazi akamwambia ulijitoa kwa Mungu ukakubali kukia ishi katika nchi yetu. Mungu wa Israeli mwenyewe ulifuatilia asikusahau na atakupatia baraka zake nyingi na hata kusahawaka. Ningelipenda tani basomea ile hadithi pale kwenye baliambia ka vile Ruth, ndio tukamate verset yetu. Ruth chapitre 2 verset 11. Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entièrement de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Mon chat de victoire, mon kogne mbwenye nasemaka, c'est à l'ombre de tes ailes que le vrai repos. Donc, chini ya mabawa ya Mungu choko kupumziko ya kweli. C'est à l'ombre de tes ailes que le vrai repos. Donc unaenda kutanisha wenye walimbaka walishuaka wenye Boazi aliambia Ruta. Mon chat de victoire wakaimba sous les ailes de l'Éternel il y a le vrai repos. Choko Ruth alikimbilia kamwache ni wasomee Mswahili. Ruth akaona ati hapana, kwa Mungu choko kupumziko ya ngapi? Ya kweli. Na akaenda kule. Mnibasomee mstari wa 11 zaidi sana na 12. Sura 2 ya Ruta mstari wa 11 inasema, Boazi akajibu akamwambia, yamenionyeshwa yote uliyoyafanyia mkwewe tangu kufa kwa mume wako, na ya kama umeacha baba yako na mama yako na nchi ya kuzaliwa kwako, na umekuja kwa watu usio wajua mbele. Bwana akulipe kazi yako na upewe zawabu nzima kwa Bwana. Na Bwana Mungu wa Israeli chini ya mabawa yake umekuja upate pa kukimbilia. Alipata pali pa kukimbilia kuogopa hanasa ya sanamu ya miungu yenye haina maana, kuabudu masanamu kisi watu wanaabudu sanamu ya Maria. Kasema siwezi kuwa vile. Ruth, tutapata kabarite wapi mu mikono ya Mungu? Tutapata kama Boazi wapi mu mikono ya Mungu? Mwache niendelee. Wakati Ruth alirudia, wakampatia chakula kule, akabebea belle-mère yake ndanda kidogo, akaipelekea mama yake. Akasema, pana mama, acha nikupatie kundanda yenye nilepata. Ndanda nzo kula kuwei ndanda mama. Na akampatia kule ndanda na belle-mère akafurahi. Donc akakumbuka mtoto, acha ulinikumbuka na upeni vile ule kula kule ole beleta ako. Ete kuko ba garso na ba fille, ba papa na ba mama, tunazaletea ba papa na vitu vile tulipata ako. Vraiment mes chers amis, masomo ni za mingi, lakini hatutaweza kuzungumzia zile zote. Mwache nikamate chapitre 3, sababu ni pale choko kushida yetu kwa siku ya leo. Mara hiyo tungali na 20 minutes. Ile 20 minutes tuzungumuze kwa nini Ruth alifanyaka nini, alikubaliaka kufanya nini, kulala kwa kitanda cha Boazi. Nitakamata chapitre 3 verset 1 Mswahili. Biblia inasema, basi Naomi mkwewe akamwambia, binti yangu, nisikutafutie raha upate neema, upate mema? Muke kulijumari ulizaka musika, haiko musika jumari chokozaka munani muke kulu mubele mere ye Naomi, sababu yalikuwa najua Mungu kuliko msichana. Na hiyo mwalimu yake akamwambia ati, msichana, unapenda nikupatie mema upate raha? Ushanifanyia vya mzuri vya mingi, unaniletea kana kondanda, unanitafutia kwa vitu vyenyewe ulipata, unanitafutia na chakula
na unanipenda, unaacha baba yako na mama yako sababu ya Mungu wangu. Acha mimi napenda na mimi nikutafutie raha. Acha mimi vite, acha nikutafutie raha. Verset 2. Basi Boazi si ndugu yetu ulipokuwa pamoja na vijakazi na wake? Tazama, usiku wa leo anapepeta shairi katika kiwanja cha kupeperusha. Basi oga ukajipaka na vaa nguo zako na kwenda kule kwa kiwanja cha kupeperusha, usijionyeshe kwake yule mtu hata atakapokwisha kula na kunywa. Mke kulunjona onya nani? Rit anamwambia Rite, wewe ujule Boazi kama ni nani? Français ilisema hivi. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent en naître cette nuit des orges qui sont dans l'air. Lève-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Aseme uende upakae, vala bien, enda jipresente mbele yake, lakini usimuone mbele anje kula na kunywa. Mwenye alileta maonyo ni nani? Ni mtu wa Mungu, ni mtu wa Mungu, Naomi. Watu wanawazaka Naomi alikuwa kama msiamini, lakini alikuwa kama mtu mwana anajua Bible, anajua qu'est-ce que la Bible enseigne, anajua yenye Biblia inafundisha. Na Naomi aliishi Musa na sha kufa zamani, na kushisha miaka mingi Musa na amekwisha kufa, lakini Naomi alielewa Biblia, akaifundisha watoto yake pamoja na mume wake, na watoto yake wakaifundisha mabibi zao. Lakini mabibi zao wakati walifuata belle-mère yao, ule mwingine kisha rudia Ruta, kisha endelea na belle-mère, akaenda muonyesha vingine vitu, ati mimi ni mama yako, mimi ndio belle-mère yako. Unawaza nini za kutakia vya mbaya? Ukisha nifanyia vya mzuri hivi, usunajua kisi mimi nakupenda ati lakini nakuonye, ninapenda kupata raha. Watu wengine wanawaza ati walimu wanaweza kuwa na nia ya kukuharibisha. Ndio walimu kwa walimu mabandi, lakini Ruta walimuonya na walimkonvengre kibiblia bila mubandi, sababu watu washakuwa natumia maandiko kuharibisha wasichana ya watu. Wanaenda mawasha tama abukela la kukitanda. Sasa kisha waka tama anasharatika naye ati unajua mwili ni dhaifu. Nani alibambia mwili ni dhaifu? Wanaenda jifunza mambo yenye hawastahili kufuata. Ruta alielewa, akakomprendre, akasikia vyenye belle-mère alimwambia. Mwache niendelee pale chini. 4. Itakuwa wakati anapolala, utaangalia pale anapolala, uingie ufunue miguu yake na ulale chini, naye atakwambia utakalofanya. Akamwambia yote unayoniambia nitayafanya. Mke kula kambia Rite kuenda ushipopere miguu wake, ukwe pale chini na utakuwa pale mkutu kimya, unasikiliza kama atafanya nini. Na Rite akasema, mama, unawaza sizifuata vya ulisema? Yote vyenye ulisema, hawezi nitakia kitu kibaya, hauna nia mbaya kwangu, unanipenda na nilijitoa kwako sababu ya Mungu wako. Asante kunipatia maonyo. Alimuelezaka. Verset 4. Akashuka mpaka kiwanja cha kupeperusha, akafanya yote kama mkwewe alivyomwagiza. Akafanya tele kesa belle-mère la vie. Donc kisi alimwambia maonyo yote, kisi aliambia na kisi alitondeka, kisi alimuonya vyote akavifanya kisi mke kulu alimwambia. Alikuwa musika mwenye natii, mubia ni musika mwenye hatii. Tena wanatafuta kumpatia raha, amurahi kumunyuka tabi Biblia vile. Na mimi nashangala kasema nasoma hivi ambu pumziko le répond mon français. Musika hakuwa kasaba sika babandi bambaraka kwanza. Beba nafataka maonyo ya uasherati, huyu yeko nafata maonyo ya Biblia. Na kwa nini walimpatia nayo? Verset 7. Na wakati Boazi alipokwisha kulala na kunywa, moyo wake ukafurahi. Akakwenda akalala upande wa fungu la nafaka, akakuja upole, akafunua miguu yake akalala. Na ilikuwa wakati wa usiku, mtu yule akaogopa, akajigeuza, na tazama mwanamke amelala kwa miguu yake. Huyu mwanaume alikuwa katiribu,
Hakuwa kama mwanaume mwenye anafanyika tu kutafuta kuhayarisha watu na hakuna cheche na haja. Unapenda tu kupemua watu, lakini anakutanisha mbaraka. Ukikutanisha mbaraka shalala kukitanda yako, utafanya nini? Utamwita ulilala huko namna gani? Unakia nichokoza toka ubio. Sitaki kukupemua na kusema mbaya juu yako. Simama kwenda. Akileta fujo utafanya nini? Si ni kumuhayarisha, sababu hapendi kusikia maonyo ya mzuri. Papa Boazi alikuwa très sage, très intelligent. Hakupenda kuita tio umekuwa mbandi hivi. Aliuliza kati uko nani? Msikie vinyali mwambiaka. Verse 8. Verse 9. Akasema wewe ni nani? Akajibu, mimi ni Ruta kijakazi wako. Tandika vazi lako juu ya kijakazi lako, kwa kuwa wewe ni ndugu ya karibu. Akauliza uko nani? Unaona mtu kisiko très intelligent na très sage. Ati wewe uko nani? Angekuwa kangi mrukiaka kwanza makofi na mali ya troko mkanyanga ovyo ovyo, lakini huyu alikuwa kama mtu wa hekima. Wakati walizungumza ati niko Ruta, uko na droit de rachat, uko na sheria ya kunikamata kuwa bibi yako kufatana na kisi mume wangu ashakufa, ile jenye wanitaka kama ndugu wa karibu. Mu Bible ya français balisema hivi mu verset 9. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Car tu as le droit de rachat. Uko na droit ya kunikomboa, ya kuninunua, ya kunibakilia na kunishigalia. Ce qu'on appelle le droit de rachat. Watu wa français walitiza kama moyo niko mzuri, si Swahili atusikiaje mzuri. Le droit de rachat, car tu as droit de rachat. Pourquoi j'ai fait tout ceci? Bon, qui es-tu? Je suis Ruth. Fais ceci et ceci, car tu as le droit de rachat sur moi. Ufanye hivi na hivi sababu unastahili kuneoa, uko kwa bibi bwana ya karibu kufatana na bwana yangu kisi alikufaka. Verse 10. Akasema, ubarikiwe na Bwana binti yangu, umeonyesha wema wako wa mwisho kuliko wa kwanza, kwa kuwa hukufuata vijana kama ni masikini au kama ni matajiri. Na sasa binti yangu, usiogope, nitakufanyia yote unayosema, kwa maana mji pia wa watu wangu wanajua ya kuwa wewe ndiye mwanamke mwema. Ndiyo kweli, mimi ni ndugu yako ya karibu, lakini yuko ndugu aliye karibu kuliko mimi. Boazi mwana kisi alikuwa très intelligent. Akaambia Ruth ati kweli umefanya vitu yenye unanishangaza. Umefata ile maonyo ya bele mere yako ya kusema niko ndugu yako ya karibu, niko na droit de rachat juru yako, niko wa kukubakilia, wa kukushigalia, wa kusema tikisi bwana yako ashakufa burite. Mie menda kuwa niko petit frère ya bwana yako, bia niko grand frère ya bwana yako. Mwana bieri alishwaka. Na huyu mke kulu, huyu musika, wakati Boazi alimuona vile akamwambia ati kweli ingelikuwa vile niko na sheria kukuoa, lakini kuko mwingine mwenye kona droit de nes, kuko mkubwa kumi mwenye stahili mbele yangu, akikatala njota kuoa. Mimi nakutanisha Boazi make yako kana pendenda mkitu bila kuangalia ati mwenye na stahili kuoa huyu mbele yangu ni nani, kufatana na kanuni ya Biblia na kanuni ya jamaa. Munaona bie Boazi alikuwa kana akili, hakuwa kanaingia mkitu ati tuingie mkitu, alikuwa kana na refleshiraka. Iko na mareflex, iko na mawazo. Haingi yake mkitu ovyo ovyo. Alikuwa ka garçon mwenye anawazaka. Hakusema kati sikupendi wala unanikosea, lakini akamwambia ati kuna mwingine mwenye iko mbele yangu kuliko mimi. Na Boazi hakumgusa wala hakuenda chezea maziba yake ati sababu leo tulena na machomba. Alikuwa na shughuli haya kuwa mke wake, na Ruth alikuwa pale na shughuli haiko mume wake, lakini alikia muuliza kitu ati unajua kisi uko ndugu yangu wa karibu, maana stahili kunibakilia kuwa mke wako, na tutakizungumzia hapa chini. Munasikia ile jambo inaonesha ya kwamba Ruth alijua chenye beko wako, na huyo mpapa alijua bia beko nafanya kama ni vitu gani, na baka marcher de commun accord, wakaelewana. Na huyu Boazi akasema kitu kimoja, kufanyia kazi ya ndugu ya karibu, basi mimi nitakufanyia kazi ya ndugu ya karibu kama Bwana anavyoishi,
ulale hata asubuhi. Alimkimbizaka? Hakumkimbiza, atalala mpaka asubuhi. Unawaza Boazi alikuwa anawaza anaweza cheza na Bwashere, tunaweza cheza na mwanamke. Alijiwaka kisi très dangereux, na hakupenda kumuhayarisha. Akasema, mama, fanya angalisho, kesho asubuhi nenda uliza ule moto kama napenda kukuoa akuoe. Mnawaza Boazi alikuwa na hapendi Rita? Alikuwa anampenda, lakini vilikuwa namna gani? Kulikuwa mwingine mwenye anastahili kuoa Rita mbele ya huyu, na ndio mwingi alikomba Rute ndio anaenda uliza. Sasa huyu akasema ndashokipe na ile problem. Verset 14, akalala kwa miguu yake hata asubuhi, akaondoka wakati mtu asipoweza bado kutambua mwenzake. Akasema, isijulikane ya kwamba mwanamke alikuja na kwa kiwanja cha kupeperusha. Akasema vile vile, leta nguo unavyovaa na uikamate. Akamwomba manguo zake, akatia ndani yake chakula, akaipelekea belemere yake. Na niliwaambia chichili ya chaka Rita anafanya hii jambo ni nini? Na wakati Rita alifika karibu na mke kulu, mama akamwambia, umeona gisi Boazi anakupenda na iko pamoja ile, na ujue Boazi atatumika kwa ile jambo, haitawezekana alale kama hayauliza ile jambo. Mwache niwasomee verset 16. Wakati alipofika kwa mkwewe, akasema, wewe nani binti yangu? Akamwambia, yote yule mtu alinifanyia aliyomfanyia. Akasema, vipimo hivi 6 vya Ishiari amenipa, kwa sababu ananiambia usiende bure kwa mkwewe. Basi tazama, akasema, tulia binti yangu, hata utakapojua kama maneno haya yatakavyokuwa namna gani, kwa sababu mtu huyu hatapata raha asipomaliza maneno haya leo. Atusiwezi ule mwanaume atalala wala hatamaliza ile problem. Atatumika nini maneno ajue kama atakuoa ndio ama hapana, pia umeolewa na ule moto. Hapa walikuwa kanashua Biblia inasema, na walishuaka Boazi kama ni mtu wa namna gani, na Boazi alielewaka vyenye Rita alifanya. Nao walishuaka vyenye Boazi anajua, na niliwaambia ndawasomea kwa eko droit de rachat katika Deuteronome chapitre 25, njoo tuanze chapitre 4. Kumbukumbu la Torati. Wakati Musa alikuwa akiishi hapa duniani, akaandika kitabu, Mungu akimuongoza akamwambia, sasa ufundishe watu mkumbukumbu la Torati sura 25 andiko la 5. Ndugu wakati wakikaa pamoja na mmoja wao akikufa, naye hana mwana, mke wa mufu hana ruhusa kuolewa kwa mwingine, ndugu ya mume yake wake ataingia kwake na kumuoa na kumfanyia yanayopasa ndugu ya mume, na itakuwa mzaliwa wa kwanza anayemzaa atafuata ndugu yake aliyekufa kwa jina lake, jina lake lisifutwe katika Israeli. Mungu anawaambia ati wewe chipito keoa mwanamke kisha unakufa na hawe yazala mtoto, ati haiombe jina la Jipita likosekane katika Israeli, sababu ni mtu aliumbwa na Mungu, na aliumbwa na Mungu na ameoa, lakini anakufa na hana watoto. Tufanye nini? Tuambie petit frere yake ule grand frere yake aoe bibi yake, na wakati atakuwa kisha mooa ule bibi atakuwa nazala watoto kumdogo wake Jipita, lakini ule mtoto wa kwanza watampatia jina la Jipita, sababu ni Jipita ndio anamzala kupitia ndugu yake. Ni Mungu tu mwenye anasema. Na tena muliona kurili katika kidogo, ilifo tena kesho tuzungumzie hii jambo, tuieleze mzuri, sababu watu masha pose ma question. Na inaendelea kuverse 7. Na mtu yule kama hataki kutoa mke wa ndugu yake, halafu mke wa ndugu yake aende malangoni kwa wazee na kusema, ndugu ya mume wangu anakataa kunyanyulia ndugu yake jina katika Israeli, hataki kunifanyia yanayopasa ndugu ya mume. Atikisha pale kama huyu mwanaume anakatala ati ni petit frère yake Jipita akikataa ati siwezi oa bibi ya Jipita kama Jipita ashakufa bishishia kula. Ambo bibi yangu kumbe anaambia unanikatala, njoo mwanaenda aona ati unanikatalia nini? Vile vilikuwa Muisraeli. Sababu unanikatala mimi nakupeleka kwa wazee. Anampeleka kwa wazee. Na wazee wanikalisha mwanaume urekatala na kwa kuzala watoto bibi ya grand frère yako wala kubibi ya petit frère yako mwenye alikufaka. Sababu gani? Uko mjinga. Mungu akishasema kitu unakikataa. Musikie verse 8. Halafu wazee wa mji wake watamuita na kumwambia, naye akisimama na kusema sitaki kumtoa,
halafu mke wa ndugu yake amkaribie mbele ya wazee na kuondoa kiatu chake miguu mwake na kumtemea mate kwa uso wake, na atajibu na kusema, hivi afanyiwe mume asiyetaka kujenga nyumba ya ndugu yake, na jina lake katika Israeli liitwe nyumba yake aliyeondolewa viatu. Ambo kama ule anakatala, tutafanya kitu kimoja. Ule musika mwenyewe alikatala kwa habataki kumuoa, aende ambia ule mwale mkatala tutosha chiatu mbele ya watu mubaze atiuyasha anakatala. Niko na momenti anao anakatala, na nyewe wazee mumuulize, wazee wakishamuuliza tena nakatala, hapo kwesi tosha chiatu. Akisha tosha chiatu chimoya kumukulu, ilikuwa kama seremoni za intimidation kuonesha watu msikuwa nakatala kuoa bandugu ya petit frère yenyu kama banakufa, wadada bibi ya petit frère yenyu bakikofa. Na Rite alishuaka vile walimfundisha kazi. Ndio sababu Boazi alibisikia kati ulijua na vile unavefata. Mungu akubariki. Mwingine mugarso alikatoa petit frère, bibi ya petit frère yake. Wakati alikatalaga kulitokea nini? Mungu akamuua mara moja, na nitabasomea pale kesho. Alimuua kama Biblia, kwa nini unakatala kuzaa kwa bibi ya petit frère yako wakati alikufaka? Umuzale kwa watoto. Mwanzo 38 verset 1 mpaka 10. Na amutoshe viatu, kisha amutemee hola munini mate munini musora. Unaweza mbaba grafre ya bibi bwana yako mwenye alikurungisha kama ana kuheshimia sababu anakukatala kukushigalia, hapo natemea mate munini macho yake. Unaweza kile chiko honorifique, hatiko bien, hatiko charaha. Riti alishuaka vile vyote, na aliambia Boazi, ukinikatala nakutemea kwa mate. Mnaona maneno hii na muongo. Ngoja nibasomee Mwanzo 38. Mwanzo 38 verset 1. Na ilikuwa kwa wakati wa yule Yuda akashuka toka kwa ndugu zake, akaingia kwa Muadulamu mmoja jina lake Hira. Yuda akaona pale binti na ya Mkanana mmoja jina lake Sua, akamtoa akalala naye, akalala pamoja naye. Akachukua mimba akazaa mwana, akaita jina lake Eri. Akachukua mimba tena akazaa mwana, akaita jina lake Onani. Akazaa mwana tena akaita jina lake Sela. Na ilikuwa Kezibu wakati alipomzaa. 6. Yuda akatoa mke kwa Eri. Eri mtoto wa kwanza wa Yuda. Yuda akampatia mwanamke mzaliwa wake wa kwanza, jina lake ilikuwa Tamari. Eri akazaa akaoa mwanamke, mtoto wa Yuda wa kwanza jina lake Eri, akaoa mwanamke anayeitwa Tamari. Na Eri mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa mubaya kwa macho ya Bwana, Bwana akamuua. Huyu Eri akakufa, Mungu akamuua sababu alikuwa anafanya maovu sana. Onani. Yuda akamwambia Onani, ingia kwa mke wa ndugu yako na kufanya kazi ya ndugu ya mume kwake, umunyanyuliwe ndugu yako uzao. Onani akajua ya kama uzao hautakuwa wake, na ilikuwa wakati alipoingia kwa mke ndugu yake akaipotezea chini asimupe ndugu yake uzao. Na kitu hiki na kitu alichofanya kilikuwa kibaya mbele ya macho ya Bwana, Bwana akamuua vile vile. Onani akaoa bibi ya grafre yake, akabakia naye, akasema sababu grafre yake shakufa, acha nikuoe. Wakati alimuoa huyu mwanamke, Onani akasema mimi nitakuwa nazala watoto ya grafre, akakuwa na mwanga neni viungo vya uzazi chini akishalala na huyu mwanamke. Ni mambo ya kueleza mrefu sana pale, lakini wakati vilikuwa vile, Mungu akachukia Onani. Kwa nini hautaki kuzaa watoto kubibi ya grafre yako? Akamuua mara moja. Msiwaze na ile mambo ni ya kucheza nayo, ni kusema tuko na vitu vyenye tutakuwa na refreshiri juu yake. Kesho ilifo tuimalizilie tuone vyenye Rite alifanya, kwa sababu watu wanasemaka kwa vitu vyenye hawajui, wanaanza kondane na les saints. Una hukumu mtakatifu. Nishaona na wengine wakasema, wanasema no, unaona na Yobu na alikuwa kama mwenye dhambi, Mungu alikuwa na mtamo mtakatifu bure, ni mwenye haki bure. Niseme machinga hamjui kitu. Kesho kwa Radio Liberté na saa 1:30 niliona ni vema nimalize isomo, tuisome bien, na lendi tuendelee na vingine, na tuanjane na masomo zezi na kuhusu pombe na kuhusu
Sabato, lakini Ruta tumumalize, sababu watu wanasema Ruta alifanyia kabaya. Oro yeye alikuwa anafuata mapenzi ya Mungu, bamwachie uzao wa grand frere yake, kisi alikufaka na Boazi akaoa Kariti. Na tutabizungumzia kesho kisi Ruta alitemea kamate mumacho ya ule mo grand frere mwale katalaka kumuoa, kisha kaolewa na nani? Na Boazi. Mungu akitubariki tutaendelea na ile somo, lakini Mungu anaendelea kupata lumiere. Mungu aweze kuwabariki. Hapa ni Joseph Kipindi wa emission ya Parler Sans Frontières, na salimu wote waliofuata hiki kipindi, na tutakuwa pamoja kwa Radio Liberté na saa 1:30 Mungu akipenda. Bye bye.